Asa ka karon? Sa Kawichan Bay. Para mga laag lang diri. Explore sa lugar. Nga makita no sa mga lain nga dapit sa Victoria. Unya, unsa man na imong scones lami na? Lami. Mo ni among ginganhi para makakaon og scone o makainom og kape Americano. Lami biya ilang timpla sa kape Americano. Dili ba ni ingon ko, pagkadaghan sakyan na nakaparking. Nya, ang mga tao maorag dito parehas nato nisod sa organic bakery para namalit ra gyud coffee. Coffee, then bread. Nya, pag human ang gawas, paggawas nila nanood ra silang sakyanan. Di kita maura sa ta kita wala ta nisod. Tamtag lingkuranan. Nya ta. Magpa-relax. Chill raw di ba? Kape-kape kas daplin sa kuan. Daplin sa dagat. Kay ako malingaw man ko ano bisag dili daghan kauban na ani pag tan-aw ka sa mga relaxing kaayo nga lugar. Relaxing man ni kay dili bitaw langas nang kuan ra kayo murag relax ra kayo muna nga magtan-aw ka sa mga view sa lugar nga karon pa nimo nakita bag-o. Manay naka ma-enjoy ra ko anang mga inana kaysa adto ka sa lugar nga crowded langas murag malipong kus ka langas. Nakasuway na jud ko ana. Itong langas kayo nireklamo jud ko. Ngayon ko nga pwede jar mamahawa ta dinhi kalangas naman di murag malipong kus ka kalangas. Muna nakaingon ko og ang edad nimo mag-anam og katigwang di na ka pwede adto sa kanang lugar nga crowded mo adto ka sa lugar nga inani peaceful nga kuan lang magkape-kape ka miralagwa nangatur ka nangapi Paayon. unsa giingon na tong babae day pwede ra mga maugpuan dito sa lugar nga kinhason dili Naguna-una na sa kamanginhas din. dili kay kanang kuan man mura mag ang area dia dito ba panginhasan man Unya, kumusta man to imong panginhas gahapon? lingaw kay wala ginakitaan batra gyud Tan-awa diri o daghan kaayo nga mga kuan? nalagi daghang sisi o dagko ilang sisi nas daplin Pero di man ta allowed ana. okay lang pero at least nakakita ta nga og kuan na ada diri og January.